Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Miss Mia's class. How are you today? I hope you're doing fine. I'm happy to greet you in this video. And our discussion in this video is about daily routines. We will talk about how to ask someone's habit and how to state our habits. Pembahasan kita kali ini yaitu tentang daily routines atau rutinitas sehari-hari. Dan tujuan pembelajaran pada video ini agar kita dapat menanyakan rutinitas atau kebiasaan orang lain dan juga menyatakan kebiasaan kita dan kebiasaan orang lain. Without any further ado, let's check the discussion out. And now I have a conversation. Let's read the conversation and then identify which sentence belongs to asking someone's habit and which sentences belong to stating someone's habit. Good morning, Benny. Good morning, Siti. How are you today? I'm doing very well. You arrive very early. Do you arrive early every day? Yes, I do. I always come to school early. I always leave home at 6, and I don't want to be late. Benny, why do you clean the classroom by yourself? Dayu is not here. She's late. Don't worry. I will help you clean the classroom. Thank you, Siti. You always help other people. You are welcome, Benny. Di percakapan tadi, Benny bertanya kepada Siti, apakah kamu datang pagi-pagi di sekolah setiap hari? Well, which one is the sentence? Kalimatnya yang mana ya? That's right. Do you arrive at school every day? Arrive artinya tiba atau datang. Then, what does Siti say to state her habit? Apa yang Siti katakan untuk menyatakan kebiasaannya? Okay, good. I always come to school early. Saya selalu datang ke sekolah pagi-pagi. And then, Siti also stated, I always leave home at 6 a.m. Saya selalu meninggalkan rumah atau berangkat pada pukul 6 pagi. Dan, Benny also stated that Siti is a helpful girl by saying, you always help other people. Kamu selalu menolong orang lain. Well, now let's go to the second conversation. The conversation is between Dayu and Udin. It takes place at Dayu's home. Let's study together again tomorrow. Do you study every day? Yes, I do. I always study every day. That's why you always get good grades. You always study every day. I do, and I enjoy it. Based on this dialogue, can you guess which statement is asking habit? Berdasarkan dialog tadi, bisa kalian tebak manakah kalimat yang menanyakan kebiasaan? Okay, that's good. Do you study every day? Apakah kamu belajar setiap hari? And the statement of habit is, sekarang kalimat yang menyatakan kebiasaan yang mana? Okay, very good. I always study every day. And because of her habit, Siti always get good grades. You always get good grades. Okay, now go on the last dialogue. It's between Edo and Lisa. It takes place at school. They are talking about the habits in the weekend. Sekarang percakapan antara Edo dan Lisa yang terjadi di sekolah dan mereka sedang membicarakan kebiasaan mereka di weekend atau di akhir pekan. Lisa, let's jog tomorrow morning. What time? At 6 a.m. Okay, do you always jog every weekend? Not only on weekend, I usually jog 3 times a week. That's why you always look very fit. Thank you. Okay, I'll be at your house at 6 a.m. tomorrow. See you. See you, Edo. Okay, to the point. Based on the dialogue, which one is asking habit sentence? Mana kalimat yang menanyakan kebiasaannya? Good. Do you always jog every weekend? Apakah kamu selalu jogging setiap akhir pekan? Okay, sekarang which sentence is Edo's statement of his habit? Kalimat mana yang merupakan pernyataan Edo tentang kebiasaannya? Very good. I usually jog 3 times a week.
Saya biasanya jogging 3 kali dalam 1 minggu, dalam 1 pekan. Nah, kalau kalimat-kalimat sebelumnya menggunakan always, artinya selalu, di kalimat ini Edo menggunakan kata usually, artinya biasanya. I usually jog, saya biasanya jogging 3 times a week, 3 kali dalam 1 minggu. Dari percakapan-percakapan yang sudah kita pelajari tadi, sekarang mari kita simpulkan kalimat menanyakan kebiasaan seseorang or asking someone's habit. Oke. Do you arrive at school early every day? Apakah kamu tiba di sekolah pagi-pagi setiap hari? Do you always jog every weekend? Apakah kamu selalu jogging setiap akhir pekan? Do you study every day? Apakah kamu belajar setiap hari? Nah, atau dari kalimat-kalimat tadi kita bisa simpulkan kalau untuk menanyakan rutinitas dari seseorang, kita bisa gunakan kalimat do you, kemudian diikuti oleh kata kerja atau aktivitas yang ingin kita tanyakan, atau juga do you always, apakah kamu selalu, atau untuk orang lain kita bisa tanyakan dengan menggunakan kalimat does she always, kemudian dilanjutkan dengan aktivitas yang ingin kita tanyakan, atau untuk dia laki-laki does he always, kemudian dilanjutkan dengan kata kerja atau aktivitas yang ingin kita tanyakan. Dan sekarang kita simpulkan lagi kalimat menyatakan kebiasaan kita atau orang lain. Contohnya, I always come to school early. Saya selalu datang ke sekolah pagi-pagi. I always study every day. Saya selalu belajar setiap hari. You always help other people. Kamu selalu menolong orang lain. I usually jog 3 times a week. Saya biasanya jogging 3 kali dalam 1 pekan. Untuk menyatakan kebiasaan orang lain, dalam hal ini kita menyebutkan nama seseorang atau dengan kata ganti she dan he. Jangan lupa tambahkan s atau is di belakang kata kerja atau aktivitasnya. Contohnya, she always helps other people. Edo always comes to school early. Come plus s. Dan di sini untuk menyatakan kebiasaan kita bisa menggunakan kata keterangan always atau artinya selalu dan juga usually artinya biasanya. Well, now we arrive at the end of the discussion. It's time for quiz. Sekarang waktunya quiz. Coba kalian terjemahkan kalimat-kalimat ini ke dalam bahasa Inggris. Tuliskan di kolom komentar ya. 1. Apakah kamu selalu berdoa sebelum kamu makan? 2. Udin biasanya mengunjungi rumahku setiap hari Rabu. Dan yang ketiga, aku selalu bangun pada pukul 5 pagi. Oke, ingat tulis jawabannya di komentar ya. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.